visitan nuestro canal. Me gusta y suscríbete a nuestro canal para actualizar el último vídeo. A few moments later. Si te encanta este vídeo, presiona el botón me gusta. Si tienes alguna sugerencia, deja un comentario. Espero que este vídeo les traiga alegría, los amo a todos. Help me! Help me! Help me! Help me! What?
Thank you. Help me! Help me! Help me! Help me! Help me! Oh no! Aha! Help me! Help me! Hey, hey, hey! Here I come. Oh shit, I'm sorry. One minute, 37 seconds later. Gracias por vernos y apoyarnos.